Hello guys, magluto tayo ng ampalaya na may itlog. Ito yung lamas, ricado. Ayan, may sibuyas, bawang, kamatis at pangpasarap. Yan yung ampalaya. Ito naman yung itlog na may paminta. Yan guys, lagyan na natin yung sibuyas saka bawang. Yan siya guys, medyo mamula-mula na. Lagay na natin yung kamatis. So guys, yan, ikot-ikot lang. Yan siya guys, luto na yung kamatis. Lagay na natin yung ampalaya. Ayan. Yan lang muna. Kumain na natin ang mga. Guys, tignan natin. Ayan. Yan na siya guys. Lagyan na natin yung itlog. So guys, saka na natin takpan. So guys, malapit nang maluto. Ayan, lipos-lipos lang natin.